Bonsoir tout le monde. Donc, cette séance se portera sur la première partie du cours de la microéconomie. Comme vous le savez, le cours de microéconomie pour ce semestre se subdivise en deux parties, intitulées le consommateur et le producteur. Donc, dans cette séance, on abordera, Inch'Allah, la première partie, le consommateur. Nous allons nous concentrer spécifiquement sur la notion d'utilité, l'utilité totale, l'utilité marginale, le TMS, les courbes d'indifférence. Donc, on va être apte à distinguer entre différentes notions et j'espère que ça vous plaira. Donc, on commence. Donc, l'introduction générale. L'analyse microéconomique est une discipline de la science économique qui étudie le comportement des agents économiques, le consommateur et le producteur. Donc, microéconomie, tout simplement, c'est une branche de l'économie qui nous aide. C'est tout service de l'économie. Qui met la macroéconomie, qui met l'économie monétaire, qui met l'économie internationale. Considérés comme, donc, le consommateur et le producteur sont considérés comme des centres de décision autonomes, agissant pour leur bien-être, propres dans un contexte de production et de répartition des ressources supposées rares. Donc, l'analyse microéconomique utilise les instruments conceptuels de l'économie classique dont le but est de tenter une explication de la formation des prix sur les différents marchés des biens et services. La libre concurrence entre les producteurs, ces agents économiques qui vendent symphonie, leurs produits et le consommateur qui achète, entre parenthèses, qui demande. Donc, l'offre émane des producteurs et la demande émane des consommateurs. Donc, les biens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins ou qui leur procurent de l'utilité aboutit à la formation de l'équilibre sur le marché grâce au jeu de la loi de l'offre et de la demande qui va imposer la formation du prix des biens et services et des quantités d'équilibre des biens ainsi échangés. B. L'analyse marginaliste est composée de 4 grands axes qui forment ce que l'on appelle communément la microéconomie mathématique. La microéconomie mathématique est la branche de la science économique qui étudie les comportements du consommateur, le ménage, et du producteur, la firme considérée. Donc, مستقبلا et incontestablement باش تعرفكم notion نتاع الكونسوماتور يكتب لك الميناج فما شكون ما يعرفش معناها اللي الميناج والكونسوماتور ça vaut la même chose ونفس الشيء كنقولوا producteur والا firme B considéré individuellement comme centre de décision autonome. B. La première partie portera sur la théorie du comportement du consommateur. B. L'école néoclassique s'intéresse aux conditions de production et de répartition des biens supposés répondre à des besoins de consommation exprimés par les ménages. D'une manière générale, les biens et services destinés à la satisfaction des besoins exprimés ne sont pas disponibles sans effort. Ils sont dits rares en plus du fait qu'ils sont utiles. Mais les biens rares sont appelés biens économiques et s'opposent ainsi à la notion de biens libres dont l'utilisation pour la satisfaction des besoins ne nécessite pas d'effort particulier car disponible dans la nature en quantité abondante. C'est le cas par exemple du besoin de respirer qu'éprouve à tout instant chacun d'entre nous sans que cela n'exige de nous de produire l'air que l'on respire ou d'en payer le prix.
B. Les biens économiques offerts sur le marché par les firmes sont demandés par les consommateurs contre le paiement d'un prix. La formation du prix d'équilibre sur le marché d'un bien constitue l'objectif des néoclassiques à travers l'analyse marginaliste qu'ils proposent comme fondement de leur démarche. Donc, Nesokol Maneha devra être rassasié sur le marché, satisfaite. Donc, le consommateur يكون هو satisfait وفي نفس الوقت زادا on peut pas معناها retrancher من le gain للproducteur. Donc le producteur يبيع à un certain prix اللي باش يحقق به الربح نتاعو وفي نفس الوقت معناها يكون un prix معناها raisonnable. Donc يمشي مع الكونسوماتور ويمشي مع البرودكتور اللي يحسوا الكونسوماتور معناها cher هكا معناها حسب معناها vu le revenu نتاعو ولا يحس روحو البرودكتور خاسر معناها في البيعة نتاعو. Puisqu'ils ont la faculté de satisfaire un besoin exprimé, les biens économiques sont également utiles. En conséquence, le consommateur est demandeur d'un bien sur le marché parce qu'il lui procure de l'utilité. Obtenir de l'utilité constitue l'objectif de l'activité de consommation. Obtenir de l'utilité constitue l'objectif de l'activité de consommation. Pourquoi on consomme? C'est pour procurer de l'utilité. Simple comme bonjour. B. Ainsi, on suppose que le consommateur est capable de mesurer les quantités d'utilité qu'il obtient en consommant une certaine quantité d'un bien déterminé. Dans cette conception dite cardinale, l'utilité apparaît comme une grandeur mesurable au même titre que n'importe quelle autre quantité. En fait, la conception cardinale de l'utilité suggère l'idée que le consommateur est un agent économique dont l'activité est de produire de l'utilité en quantité variable par le biais de transformation des biens qu'il consomme. B. Dans la réalité, pourtant, il est difficile de vérifier une telle hypothèse, la quantification de l'utilité. Donc, ما نجمش أنا كconsommateur نقول en consommant le bien هذايا je me suis procuré 5 utilités ولا 6 utilités. Donc الحكاية ماهيش logique. Mais pourtant الحكاية هذايا faisable et logique في l'étude de cette branche اللي هي الميكروéconomie. Mais en effet, s'il est parfaitement plausible qu'un consommateur soit capable à tout moment d'exprimer ses préférences de consommation, je préfère une glace à un morceau de chocolat. Aucun consommateur ne pourra raisonnablement dire qu'il retire 5 fois plus d'utilité ou de satisfaction dans la consommation d'une glace plutôt que dans la consommation d'un morceau de chocolat. D'accord? B. Cela signifie que le consommateur exprime tout au plus un ordre de préférence parmi tous les biens qui satisfont à ses besoins. Cette évaluation ordinaire de l'utilité que procure la consommation des biens est à la base la théorie des courbes d'indifférence. شنو ما هالكورب d'indifférence هذوما شنو حكايتهم donc عندهم حكاية donc on l'explorera. B. En définitive, les néoclassiques fondent leur analyse de la demande sur le comportement rationnel du consommateur supposé apte à opérer des choix de consommation en fonction d'une échelle de préférence. Celle-ci est établie sur la base de l'évaluation qui fait du degré d'utilité qui lui procure différents complexes ou combinaisons de biens et services auxquels il peut accéder sur le marché. B. Donc, chapitre 1, il y a la fonction d'utilité de consommation. Définition de la fonction d'utilité. B. Définition préliminaire, combinaison de biens, complexe de biens. B. Combinaison de biens. Une combinaison de biens est une association de deux quantités de deux biens x, y. La combinaison de deux biens est représentée par le couple XY composé de la quantité X du bien X et de la quantité Y du bien grand Y. B. B. Une combinaison autre que celle composée de biens X et Y sera représentée par
par exemple par le couple X', Y' ou X' différent de X et Y différent de Y'. باهي نحنا في الشابتر هذايا ومن هون لحتى نكملوا معناها l'étude الميكرو ايكونومي من هون لفان سومستر ديما باش نخدموا ببيان اكس وبيان ايكغيك دونك مانيش باش نخدموا معناها باكثر من دو بيان علاش على خاطر باش معناها باش نستعملوهم في لي كالكول و vous savez معناها اللي في المات قرينا كونش كان لا فونكسيون ا دو فاريابل ما قريناش فونكسيون ا 3 فاريابل و 4 فاريابل دونك باش نكتفيو كان بدو فاريابل بركا اللي هما اكس بيان اكس ولا بيان ايكغيك باهي ان كومبلكس باهي اما هذا معناها سا نومبيش معناها اللي نحنا باش نحكيو بيان سور على الكا جينيرال باش نحكيو على الكا او اون ا ان سول بيان يكسب وبعديكا باش نحكيو معناها على نقولو نحنا البارتي بريمورديال اللي هي دو بيان x y. B. Un complexe de biens est une association de quantités de n biens. Lorsque n égale à 2, on parle de combinaison de deux biens. Panier, كلمة panier, donc panier, ça renferme معناها deux biens, x ou y. Mathématiquement, un complexe de biens est représenté par le n-play, x1, x2, x3, xn. Il se présente donc sous la forme d'un vecteur ligne. Donc الكلام هذايا ما يهمناش الفيكتور وكل دونك ما تتفاجئوش منه من الاخر ماهوش باش ينفعنا. باهي. Économiquement, définition de la fonction d'utilité. Définition. La fonction d'utilité est la traduction mathématique de l'échelle des préférences exprimée par un individu 1 face à plusieurs alternatives de consommation qui se présentent à lui. Donc, il y a une panoplie de choix où le consommateur dit ماذا بيه يختار أكثر حاجة اللي تساعده أكثر حاجة qui lui procure de l'utilité. Elle exprime le degré de satisfaction, c'est-à-dire la valeur numérique de l'utilité que procure à l'individu 1 la consommation d'un panier de un bien au cours d'une période déterminée. La fonction d'utilité est donnée par la relation générale suivante. باش ندخلوا تو في الحسابات والمات دونك ما تتفاجئوش بالرسمي حاجة بنال على الآخر اون فوا معناها فهمتوا معناها الكلام اللي كنا نحكيو فيه المات معناها نيكون ترادكسيون للي باش نحكيوه اللي حكيناه سامحوني و c'est très simple donc ça ne requiert pas معناها une grande connaissance en mathématiques juste معناها تعرف تعمل الديريفي لازمك معناها من الاخر تكون حاضر مخك معناها يكونوا لي ريغل معناها الكل كولي في مخك اذا كان انت ماكش متعود معناها بالديريفي وتحسوا معناها حاجه هكا صعيبه اميتريزي وحدك من غير ما تحط تابلو بحذاك وتقعد تخزر القواعد فما حل معروف برشا معناها مش نجيب لكم حاجه جديده وسبيسيال على الاخر مي سي تري افيكاس لازمك تخدم لو ماكسيموم نتاع دي فونكسيون تخدم لهم الديريفي نتاعهم من الاول معناها تستعمل انت التابلو هذاك ومن بعديك كي تاخذ الهف ديزون تولي بعديك تخدم وحدك ما غير ما تستعمل لا تابلو لا حتى شيء دونك هذه هي معناها الباز نتاع l'étude mathématique de la microéconomie. Donc ça sert à rien لا تتفاجئوا ولا تقولوا هاو مات وما تسمعوش كلام اللي يقول لكم راهو الميكرو الكل مات واذا كان ماكش باهي في المات ما تلقاش روحك صح معناها ساعات معناها نحتاجوا شويه étude de fonction en relation avec معناها le sens de variation ولا الconvexité ou الconcavité حاجة معناها simple على الآخر et vous allez voir وحدكم باش نحاولوا نحنا معناها نبسطوا الحكاية le maximum وانتوما معناها c'est à vous de juger إذا كان معناها j'ai trop simplifié ou bien j'ai معناها معلش أنا عقدت لكم الحكاية donc j'espère يكون كل شيء نت كل شيء واضح
Donc يلزم الكلام خلينا نبداو في الخدمة. Donc la fonction d'utilité, comment on la représente? U c'est égal à F de C. C هذاك شنو هو؟ C هذاك هو البانيي. البانيي اللي comporte معناها les différents biens. باهي كي باش تعرضنا كلمة سامحوني lettre C معناها في les autres diapositives حطوا في مخاخكم c'est un panier. باهي في الكا اللي باش نلقاوه فريكون برشا اللي هو معناها sur lequel se base معناها l'étude نتاعنا الكا نتاع consommation de deux biens U égale à F de C, F de X1 ou X2. Disons X ou Y. B. Consommation d'un seul bien, bien sûr, U c'est égal à F de X. B. Le problème du consommateur, l'individu 1, est alors de choisir parmi tous les complexes de biens celui qui lui procurera un maximum de satisfaction, c'est-à-dire qui maximise sa fonction d'utilité. La solution du problème de la maximisation de la fonction d'utilité permet alors de déterminer la fonction de demande du consommateur. B. Les trois postulats de base de la fonction d'utilité. B. Le postulat Lula. La fonction d'utilité exprime le degré de satisfaction que l'individu obtient de la consommation de complexes de biens différents. Ainsi, lorsque le consommateur affecte deux valeurs, U1 et U2, telles que U1 supérieur à U2, il exprime par là sa préférence à l'égard du complexe de biens C1 avec Alpani, qui lui procure un degré d'utilité supérieur à celui qui lui procure un autre complexe C2. Postulat P2. La fonction d'utilité est définie pour une période temporelle donnée. Cela signifie que l'analyse du comportement du consommateur est une analyse statique. L'analyse statique ne prend pas en compte les consommations différées. B. Donc, à partir de cette partie, nous serons aptes باش نفرقوا بين notion de l'utilité totale ou notion par l'utilité marginale. B. L'utilité totale, on a déjà évoqué que le fait que le consommateur évolue dans une économie à un bien. Supposons que pour le moment que n égale à 1. Cela signifie que toute l'activité économique se résume à la production d'un seul bien, soit X ce bien. La fonction d'utilité du consommateur et alors U égale F de X qui des quantités variables du bien X consommées par l'individu 1 lui procurent des degrés variables d'utilité. On peut donc supposer que l'individu 1 est capable de dresser un tableau de ses utilités totales que lui procure la consommation de quantités variables du bien X de la manière suivante. توا ركزوا لي بالرسمي في التابلو هذا. باهي دونك خلينا نعمل اوبسيرفاسيون قبل ما نقراو لي كومونتير هذا. باهي شنو نلقاو كي يستهلك الكونسوماتور هذا معناها ان سول بيان il se procure trois utilités. 2, 6, 3, 10, etc. B, 5 ou 6. تلاحظوا ان l'utilité totale est la même. Donc انا كconsomateur نفس الشيء نستهلك 5 معناها ça me procure la même chose كي نستهلك 5 ولا 6 bien. تنشوفوا علاش. B. Ce tableau montre que lorsque la consommation du bien X augmente, variation des quantités X, l'utilité augmente également. Toutefois, cette augmentation de l'utilité n'est pas proportionnelle à l'augmentation des unités consommées. Donc, معناها مهما معناها كثرت من الكونسوماسيون نتاعي معناها ça ne veut pas dire اللي l'utilité نتاعي باش تكبر. L'augmentation de l'utilité totale évolue en effet à un taux décroissant. بعد 6 هذه تنشوفوا في تابلو بعد تنشوفوا اللي 7
unité consommée mais le bien X باش تعطيني أقل utilité. Donc باش تولي l'utilité totale باش تولي elle évolue معناها à un taux décroissant. Donc تولي تهبط ما عادش تطلع. De plus, il est facile de comprendre que le postulat de l'instabilité n'implique pas que l'individu consomme indéfiniment. مش باللازم كل ما نستهلك معناها des unités من البيان X هذاك مش باللازم l'utilité نتاعي باش تكبر. Simple comme bonjour. Exemple particulier de la relation d'utilité. نفس التابلو هذايا ما تبدلش. Il existe donc un point maximal نسميه نحنا le point de satiété au-delà duquel l'utilité totale n'augmente plus avec l'augmentation des quantités X consommées. En examinant le tableau précédent, on remarquera que le passage de X égale à 5 à X égale à 6 ne se traduit pas par une augmentation de l'utilité. Cela montre que le consommateur n'éprouve plus le besoin de continuer à consommer X. C'est bon. ما عادش يحب يستهلك أكثر des unités. En effet, au point de satiété, l'utilité totale commence à décroître. On remarque alors que l'utilité marginale du bien X est nulle. توا باش ندخلوا في نوسيون تاع l'utilité marginale. شنو هي l'utilité marginale هذه وشنو العلاقة نتاعها بالutilité totale. تابلو جديد زدنا فيه الكولون نتاع l'utilité marginale. نحلينا من الكومنتير توا مانيش باش نقراوه توا. Juste vous allez observer avec moi الكولون الاخرانيه ومنين جات. Donc كما تلاحظوا donc l'utilité marginale باش نقول لكم انا منين جات لي فالور نتاعها منين جاو. Donc 3 moins 3 moins 0 سامحوني c'est égal 3 معناها خاطر ما فما حتى شيء قبل فالور 3 هذيك ما فما حتى فالور اخرى. Donc je soustrais 0 ça reste la même valeur 3. 6 توا نحي منها 3 تقعد 3. 10 نحي منها 6 تقعد 4. Suivez toujours le mouvement du curseur. 16 moins 10 c'est égal 6 etc. نوصل أنا للبوان de satiété هذايا اللي هو x égale à 5 l'utilité totale c'est égal 18 و 6 هذايا اللي زاد qui procure le même niveau de fluidité. نلقى فماش variation بين 5 و 6. donc كي نطرح أنا 18 من 18 je trouve la valeur 0. donc هذاك علاش نقول أنا l'utilité marginale est nulle. donc فهمتوا d'où معناه viennent les valeurs هذوما. donc تجي من soustraction de deux valeurs consécutives. vu que نقصت l'utilité donc la variation باش تصير à un taux décroissant هذاك علاش on a écrit moins 4 خاطر 14 moins 18 c'est égal moins 4. l'utilité نرجعوا نقراو توا l'utilité marginale elle peut être définie comme la variation de l'utilité totale résultant de la variation d'une unité de la quantité du bien consommé. En reprenant le tableau de l'utilité totale établi précédemment, on peut donc calculer à l'aide de cet exemple l'utilité marginale qui qu'on a marqué. La définition précédente de l'utilité marginale UM نحن في الكور ما نكتبوش UMG هكاك نكتبو U petit m هكا ام مينيسكول. وكي تلقاو من هوني الاخر بالطبيعه ما نكملوا ليتود ميكرو ايكونوميك كي تلقاو ام كبيره ام ماجيسكول نقصد بها موين. كي نلقى ام مينيسكول نقصد بها مارجينال. peut être exprimé mathématiquement de la manière suivante. On sait que l'utilité totale donc كما قلنا نحن نحكيو على بيان واحد معناها في l'économie كلها UT égale F de X est l'expression de la fonction d'utilité totale. Elle exprime le degré d'utilité que procure à un individu la consommation des quantités variables X du bien X.
Elle est par ailleurs supposée continue en vertu du postulat P3. Ainsi, si delta x, la variation dans le bien, représente la variation de la quantité consommée du bien x, l'utilité totale représente la variation correspondante delta u, la variation dans l'utilité de ut, c'est égal f de x. On définira l'utilité marginale un. Donc, حطينا هوني symbole صغير اللي هو le petit x هذيك نقصد معناها في البيان x. تنشوفوا من بعد في الديريفي كي نحطوا x وعلاش نحطوا x وعلاش نحطوا y. دونك هوني باش نحكيو معناها symbole x معناها نقصد بيه x وكاها. Du bien x comme la limite du rapport delta ut sur delta x quand delta x tend vers 0. Donc هوني تقولوا نتوما رجعنا نحنا للديفينيسيون تاع الليميت. C'est تقولوا نتوما dérivé de ut, fonction ut par rapport x lorsque x tend vers 0. اي صحيح هوني نقصدوا في الليميت مي مانيش باش نكتبوها معناها باش نكتبوها جوست باش نفسروا بها مي ماهيش باش تكون معناها باز معناها باش نكتبوا ديريفي كهوا الا فارياسيون كهوا. باهي يا جماعه un petit parenthèse باش نحكي على الفرق بين dérivé وبين variation. باهي الفارياسيون هي dérivé وديريفي ماهوش variation. باهي تقولوا كيفاش كي نحكي على الفارياسيون هكا كي نكتب دلتا انا هكا تابعوا الكورسور كي نكتب دلتا هكا دونك نقصد فارياسيون هكا ولا دونك جي دي فالور كونكري عندي ارقام 1 2 3 4 جو سي با. كي نحكي على dérivé دونك نكتب دي يو تي sur dx dérivé دونك نحكي على فونكسيون كامله en général نحكي en général مانيش نحكي معناها بالارقام دونك j'ai pas des chiffres. باهي l'utilité marginale UMX du bien x exprimé. Donc la variation de l'utilité UT consécutive à une variation infinitésimale de la quantité x. B. On sait que qu'en mathématiques, la limite du rapport delta ut sur delta x quand delta x tend vers 0 exprime la dérivée de la fonction ut égale f de x. C'est-à-dire l'utilité marginale هي u'. من الاخر l'utilité marginale هذه نعرفش نلصقوها باللصق في مخاخكم اللي l'utilité marginale هي dérivée donc هي الفارياسيون. باهي نقول dérivée ولا فارياسيون. باهي كيما قلت لكم dérivée هي فارياسيون اما الفارياسيون ماهيش dérivée. باهي تمشي في سونس واحد. l'utilité marginale هي dérivée نتاع l'utilité totale اللي هي f' de x شعلينا في l'expression تاع limite. Finalement on peut écrire que l'utilité marginale هي f' c'est égal dérivée ut sur dx. L'utilité marginale d'un bien x est calculée à l'aide de la dérivée de la fonction d'utilité totale. Elle exprime la variation d'utilité totale induite par la variation d'unité du bien consommé. Mais jusqu'à présent, nous avons supposé que l'utilité est fonction de la consommation d'un seul bien. Abandonnons ce cas particulier et plaçons-nous dans le cas général où les besoins des individus s'expriment à l'endroit de plusieurs biens de sorte que l'on ait l'utilité totale هي f de x1, x2, x3. دونك هذه ماناش باش نعملوا لها نحنا ايتود ما نجموش اصلا نعملوا لها ايتود على خاطر نحنا ما قرينا كان فونكسيون ا اون سول فاريابل وما قرينا كان زاده الفونكسيون ا دو فاريابل. دونك باش نخدم كان بالاكس والاي دو انكونو برك يزي فيه البرك. Par un raisonnement identique au cas précédent, il est possible de déterminer la variation de l'utilité que procure au consommateur la variation de la quantité consommée de chacun des biens. On applique pour cela le concept connu en mathématiques sous le nom de la dérivée partielle. أنا vu que ما عنديش فكرة أنتم قريتوا الديريفي partielle ولا لا دونك أنا باش يكون ضميري مرتاح
باش نفسر لكم الديريفي بارسيال شنو هو بالضبط. باهي. Pour simplifier, supposons dans un premier temps que n égale à 2. Cela signifie que la fonction d'utilité de l'individu 1 avec A prend la forme d'une fonction à deux variables, soit x la première variable et y la seconde. On peut donc écrire ut égale f de xy. La dérivée partielle de ut par rapport à x qui exprime, on le sait maintenant, l'utilité marginale procurée par le bien x est donnée par l'équation. B. S'il vous plaît, concentrez-vous. B. إذا كان أنا باش نكتب u prime t ut prime symphonie x symbole x c'est égal l'utilité marginale x c'est égal f prime بالطبيعة symbole صغيرة ك x كيكتب بالصغير بالكل. شعلينا في الليميت هذيك دخلنا بعضنا. ب دونك كيما تشوفوا دلتا ut sur دلتا x. اش معناه الكلام هذا؟ معناها انا كي يعطيني فونكسيون فيها دو فاريابل فيها الاكس والايكغيك وباش نعمل انا ديريفي بارسيال ما نجمش نعمل ديريفي معناها نتاع الاكس والايكغيك في نفس الوقت ما نجمش وقتها ندخل بعض باش نعمل بشوي بشوي ديريفي بارسيال الجزئي نتاع الاكس اكاها. دونك اش باش نعمل انا في الكا هذايا باش نحسب اللي الاكس هي الفاريابل وباش نحسب اللي الايكغيك هي الكونستانت. إذا كان أنا تقلقني معناها الكتيبة متاع الإيكغيك نجم نعوضها لين نكمل الإيكواسيون تاعي نعوضها برقم 1 2 3 ما يهمنيش pour l'unique et simple raison إني نحب معناها نخليك ديما في مخك اللي هي كونستانت. دونك ديريفي نتاعها باش يكون معناها صفر كي تبدا اسوسيي بإكس دونك اكس نقولوا نحن اكس بركه مش يعني اكس اكسبوزون 1 باش يكون معناها ديريفي هو الايغريك. فهمت؟ كي تكون باغ اكزومبل نقول انا سويفي موا سيل فو بلاي كي نقول انا باغ اكزومبل ايغريك فوا اكس كاري اعطيني الديريفي نتاع ايغريك فوا اكس او كاري اكس بركه او كاري نهبط هكا دو هذيك الفوق نتاع الاكس ونحطها مع بحث الايغريك تولي الديريفي نتاع اللي كنا نحكيو فيه تولي 2 زيغريك اكس 2 فوا ايغريك فوا اكس سامبل كوم بونجور. نفس الشيء كي باش نعمل انا ديريفي بارابور ايغريك باش نعمل العكس باش نحسب اللي الايغريك هي الفاريابل وباش نحسب اللي الاكس هي الكونستانت ونعوضها برقم ولا اللي هو وفي الاخر معناها نرجع معناها في عود الرقم هذاك نكتب ايغريك. باهي باهي فينالمون شعلنا ديريفي بارسيال بارابور اكس سي ايغال دلتا معناها ديريفي نتاع لو تي بارابور اكس بركا نحسبو الايغريك كونستانت و l'utilité marginale هي الديريفي نتاع بارابور y je dis bien هي الديريفي نتاع l'utilité totale بارابور y. Et en généralisant à un bien on aura pour ut égale f de x1 x2 حاطك شنو xn l'utilité marginale تاع x1 c'est égal l'utilité dérivée نتاع l'utilité totale par rapport x1 باش نحسب هكا قبلهم الكل اللي باش نحسبهم دي كونستانت. نفس الشيء باش نديريفي par rapport x2 باش نحسب لي الكل الباقي الكل كونستانت etc. باهي دخلنا توا في لي كورب d'aindiférence. شنو هما هالكورب d'aindiférence هذوما وشنو حكايتهم وشنو هي البارتيكولاريتي نتاعهم وكل شيء يتعلق بهم باش نعرفوهم. دونك جيسبيغ بيان اللي نتوما فهمتوا معناها الفرق بين لوتيليتي توتال ولوتيليتي مارجينال. دونك باش نعاودوا في الاعاده افاده لوتيليتي مارجينال هي الديريفي نتاع لوتيليتي توتال. فهمتوا الفرق بين الفارياسيون وبين الديريفي اللي الفارياسيون كي يبدا عندي دي شيفر والديريفي كي يبدا عندي فونكسيون معناها كامله اون جينيرال معناها باش نعمل ديريفي نتاع فونكسيون en général. باهي reprenons la fonction
UT par général c'est égal à f de x1 xn, elle signifie, rappelons-le, que l'utilité est fonction du complexe de biens. Donc le panier, ça comporte différents biens, comme x1, x2, x3. Là, il y a juste un moment pour vérifier que l'enregistrement est. Ben, très bien. Donc, voilà. Supposons que ce complexe de biens se réduise à la combinaison de deux biens x et y tels que. Ben, maintenant qu'on a deux variables. Je n'ai deux variables. Donc, un c'est plusieurs variables. Ben, c'est les courbes d'indifférence. Qui t'attendit في نفس معناها الربير او x y يبدا عندي plusieurs courbes d'indifférence نسميها معناها c'est une carte d'indifférence تسميته برا باهي. Considérons alors toutes les combinaisons telles que ut c'est égal à u0 par exemple, u0 égale à f de c1. كما قلت لكم ديما كي تعرضكم السي حطوا في مخاخكم اللي انا نقصد بانيي فيه دو بيان اكس و ايغريك. نحكي على كي تبدا عندي دو بيان كي يبدا عندي بليزيور بيان سهله معناها مانيش باش نتعمقوا فيها يعني جوست باش تعرفوها وكها. دونك اوبسيرفي بيان يعيشكم لي كورب d'aindiférence باش نركزوا عليهم برشا باش يكون بيلي كبير برشا في الخدمه نتاعنا ان نعرفوا نقراو معناها graphique. في l'examen ولا في des vous معناها saurez, vous êtes appelé معناها de savoir analyser un graphique. باهي. Considérons de même toutes les combinaisons telles que ut c'est égal u1 différent de u0 par exemple, u1 égale f de c1 f de c3 égale f de c4. باهي فهمتوا اش قال هوني؟ قال لكم اللي u1 هذه الكورب u1 فيهم معناها البانيي c3 وفما البانيي c4 اللي هما كي appartiennent à la même courbe. تو نفهموا من بعد علاش انا les deux paniers هذوما c3 ou c4 ils me procurent en tant que consommateur la même utilité. Donc هما صحيح فيهم des quantités différentes mais ils me procurent la même utilité. On saura علاش. On dira que les combinaisons de biens qui procurent un même niveau d'utilité sont situées sur une même courbe d'indifférence. Une chose très importante, très importante, يجمع كي نبدا نحكي على courbe U1 يعيشكم نحيو من مخاخكم ال U0. Donc كي نبدا نحكي على U0 même chose, ما تخسروش لل U1, اخسروا كان لل U0. خلي بعض مش مشكل. المهم وصلت الفكرة كي نبدا نحكي على U1 ما تخسرش U0 كي نحكي على U0 ما تخسرش U1. Sur la figure 1, ci-contre, les combinaisons de biens C1 et C2 sont situées sur la même courbe. Elles procurent au consommateur 1 le même niveau d'utilité U0. De même, les combinaisons de biens C3 et C4 sont situées sur une même courbe. Elles procurent au consommateur 1 le même niveau d'utilité U1. La courbe d'indifférence peut donc être définie dans le cas général où C, le panier comporte plusieurs biens de x1 jusqu'à xn comme le lieu géométrique de tous les complexes de biens qui procurent à l'individu 1 le même niveau d'utilité. Elle a dit plusieurs paniers qui me procurent la même utilité. Forcément باش يكونوا هالباني هذوما
les combinaisons de x ou y sont situées sur la même courbe d'indifférence. Donc, مش كيما l'utilité اللي توفرها لي C4 مش كيما l'utilité اللي توفرها لي C2 par exemple اللي كنا نشوفه في الكورسور وين يمشي. باهي. Les courbes d'indifférence. باهي. عندهم trois propriétés. S'il vous plaît, d'abord les propriétés ou باش نقول لكم معناها comment distinguer معناها. Les courbes d'indifférence ont une inclinaison en pente négative. Ce sont des courbes descendantes représentant des fonctions décroissantes. Les courbes d'indifférence sont convexes. سامحوني فما شكون كي يشوف كلمة pente معناها يتفجع يقول لك أنا رجعنا l'étude fonction. باش نعطيكم une astuce très utile ou très simplifiée pour comprendre معناها d'une façon définitive هالنوسيون نتاع البونت هذيا وباش تفهموا معناها وقتاش تكون نيجاتيف وقتاش تكون بوزيتيف. باهي. الpropriété الثانية les courbes d'indifférence d'un même individu ne peuvent se couper. Dans le cas contraire, cela signifierait qu'il existe plusieurs niveaux d'utilité pour une même combinaison de biens, ce qui serait contraire au postulat P1 de la fonction d'utilité telle que définie plus haut. Je m'en ai éclairé. Suivez le curseur. Supposons les deux courbes U1 ou U0 ils se coupent dans un même point. Par exemple, شوف U0 كيفاش باش تولي هكا باش تتعدى على C3 وبعديك ترجع. دونك فما تقاطع معناها بين الكورب تاع U1 والكورب d'indifférence نتاع U0. اش معناها انا البانين C3 elle me procure le même niveau d'utilité معناها توفر لي في نفس الوقت. par exemple le panier C3 اللي comporte une quantité de معناها نتاع ال Y نسميها Y3 و quantité نتاع X سميناها X3. في نفس الوقت elle me procure نقولوا نحنا 3 و 4 utilité في نفس الوقت ما تجيش معناها. يعني نجم نقول par exemple في questionnaire باش تحط في نفس الوقت satisfait وفي نفس الوقت في نفس الفورمulaire باش تحط satisfait و pas satisfait ما عنديش حتى معنى. هذا علاش مستحيل باش تلقى deux courbes d'indifférence se coupe في نفس البوان. كان جيتكم معناها ما عرفتش نتوما جيتوا ترسموا وجاوكم يتقاطعوا راهو ça sera noté 0. لازم توري للبروف اللي انت تعرف ومتمكن من الحاجه هذه اللي مستحيل يصير تصير معناها انترسيكسيون بين لي دو كورب دانديفيرونس. لازم ديما توضحها الحكايه هذه بعضهم بعض السماع على الارض. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد. باهي. البروبريتي الثالثه les courbes d'indifférence sont convexes par rapport à l'origine des axes de coordonnées. باهي. حاجة أخرى باش تفرقوا بها بين الكونفكس والكونكاف. باهي. اش معناها كونفكس؟ كونفكس معناها كي الحفرة. شوفوها انتوما الكورب دانديفيرونس مش تحسها حفرة؟ باهي. كي تكملها هكا تحسها حفرة معناها باش تولي حفرة. وكونكاف تحسها هضبة. فهمت؟ أنا بيرسونيلمون نقمرها معناها كونكاف. نشوفها كاف معناها نخزر كلمة كاف تفكرني بالكاف معناها القبوة اللي يحطوا فيه. دونك ماهوش حفرة هو الكاف. فهمتني؟ تحسوا كالكهف هكا ولا شنو. دونك يترسم في مخي سو لا فورم نتاع كهف والكهف معناها يترسم في مخي معناها بالفورم نتاع الكونكاف. دونك هكاك نقمرها أنا. باهي. دونك الكونفكس حفرة والكونكاف كهف ولا كهف كيف نقولها أنا. باهي. Par rapport à l'origine des axes des coordonnées, une diminution de la quantité de l'un des deux biens est compensée par une augmentation de la quantité consommée de l'autre bien. شو يقصد هوني؟
قال لك une diminution de la quantité d'un des deux biens est compensée par une augmentation de la quantité consommée de l'autre bien. ترسل الكورسور ديما ترسل الكورسور. قال لك ديما نعاود ونكرر اللي قاعدة نحكي في la même courbe d'indifférence. يعني كي نبدا نحكي على courbe d'indifférence U1 jamais de la vie كان نخسر U0 ما تعنينيش. باهي دونك باش نحكي على لي دو بوين هذوما C3 و C4 باش نحكي على C3 و C4 uniquement اللي هما كي se situent sur la même courbe d'indifférence. دونك شوفوا مليح انا باش نتزحلق باش معناه باش ننتقل من C3 باش نهبط لل C4. شعملت انا en contrepartie شعملت بصفة ضمنية دونك ديبلاسيت من الكونتيتي Y3 حتكش الكونتيتي Y4 وديبلاسيت dans le sens négatif معناها نقصت الكونتيتي نتاع Y هكا ولا وفي نفس الوقت ديبلاسيت زادة من الكونتيتي X3 حتكشي للكونتيتي X4 donc كبرت الكونتيتي ولا صغرت كبرت bien sûr donc X4 c'est supérieur à X3 هذا اش قصد لك قالك كي انا باهي نقولوا انا يا سيدي تسلقت من معناها من النقطه هذيا لحطكش النقطه هذيا اش عملت كي نجي نتبع انا تبع الكورسور دونك طلعت من الكونتيتي Y4 حطكش الكونتيتي Y3 وهبطت من الكونتيتي X4 معناها مشيت للكونتيتي ما اصغر اللي هي X3 من Y4 ل Y3 كبرت في الكونتيتي ومن X4 حطكش X3 نقصت في الكونتيتي هذا اش حاب يقول لك معناه وفي نفس الوقت جي غاردي لو ميم نيفو دوتيليتي مازلت انا ككونسوماتور مازلت ساتيسفي ما نقصتش الساتيسفاكسيون تاعي وما زادتش الساتيسفاكسيون تاعي جوست عوضت دي كونتيتي وجي غاردي le même niveau d'utilité مازلت قاعد نحكي على نفس الكورب d'indifférence ما تعديش الكورب d'indifférence أخرى. باهي هوني حاب يوضح لك كيما حكيت لكم أنا قبيلة حاب يوضح لك نفس اللي حكينا فيه pourquoi deux courbes d'indifférence d'un même consommateur ne peuvent se couper. ماني قلت لكم علاش راه ما يجيش منه انا معناها دو كورب كي سو كوب في نفس البوان معناها البوان هذاك اللي هو C3 اللي هو comporte une quantité Y nommée Y3 ou une certaine quantité X nommée X3 في نفس الوقت satisfait ومانيش satisfait donc ça se fait pas هذاك علاش ما ينجموش ils ne peuvent pas se couper. Mais le point C3, qui est situé à la fois sur la courbe U1 et U2, est en contradiction avec la définition de la courbe d'indifférence, en particulier compte tenu de la propriété P2 de la courbe d'indifférence. En effet, dans ce cas de figure, cela signifie qu'il existe deux niveaux d'utilité pour une même combinaison de ces deux biens. Ce qui serait contraire au postulé P1 de la fonction d'utilité telle que définie plus haut. واش الحمد لله خلطنا للتي ام اس اللي هو زاد من اكثر الحاجات السهله ومن اكثر الحاجات كون بو معناها كون بو اكسيلي على الاخر ومعناها تولي حاجه ياسر معناها بانال و سي تري فاسيل والله. ب شويه تركيز définition et illustration graphique. Or c'est le premier cas. ركز مليح هوني شنو ساعة تي ام اس هو التو مارجينال دو سبستيتيوشن الا لابريفيسيون تاعو نقولو تي ام اس. شوفوا مليح هنا يكتب لك تبع الكورسور كتب لك اكس ا ايكغيك علاش ما كتبش تي ام اس ايكغيك ا اكس باش يقول باش حبيت نقول لك اللي فما فرق دونك بعد في الكالكول تفهموا وحدكم اللي فما فرق بين تي ام اس اكس ا ايكغيك و تي ام اس ايكغيك ا اكس.
Ben, le TMS est l'instrument qui permet au consommateur de déterminer la quantité des X du bien X à laquelle il renonce pour lui, substituer une certaine quantité des Y du bien Y de telle sorte qu'il conserve le même niveau d'utilité. Ben, شوفوا مليح هوني في الديسان هذا كما كنا نحكيو قبيله ان ديبلاسمون قالك شوف البروميي كا هذا قالك باساج دو سي 1 à سي 2 طلعنا ولا هبطنا طلعنا دونك كي طلعنا شعملنا في نفس الوقت نقصنا دونك شوفوا الفلاش ماشي من اليمين لليسار نقصنا في الكونتيتي نتاع الاكس دونك نقصنا من x1 تحولنا ل x2 en même temps on a fait une augmentation de la quantité de y de y1 jusqu'à y2 هذاك علاش الفلاش ماشي من du bas معناها لو Le deuxième cas هو TMS YX permet à l'inverse de déterminer la quantité des Y du bien Y à laquelle renonce le consommateur pour lui substituer une certaine quantité des X du bien X de telle sorte qu'il conserve le même niveau d'utilité. هوني ما طلعتش هوني هبط donc الباساج كان من C2 حطيتش لل C1 دونك شعملت انا في نفس الوقت ديبلاسيت من الكونتيتي x2 x1 معناها طلعت في الكونتيتي وهبطت في الكونتيتي نتاع y دونك من y2 هبط ل y1 دونك جي كونسيرفي لو ميم نيفو دوتيليتي معانا هوني نحكي كان في كورب واحده y1 u1 سامحوني باهي. Nous savons qu'une variation des quantités consommées des biens X et Y implique normalement une modification du degré d'utilité, appelant des UT la variation de l'utilité totale UT égale F de XY suite aux variations des X et des Y des quantités respectives du bien X et du bien Y. On se rappelle par ailleurs que l'utilité marginale est dérivée de l'UT par rapport à X ou l'utilité marginale Y c'est égal dérivé نتاع l'utilité totale c'est par rapport Y حكينا فيه الموضوع هذايا و c'est bon معناها je crois ما عادش نغلطوا فيه. On se rappelle également que les utilités marginales représentent les variations de l'utilité totale suite à une variation unitaire de X respectivement de Y. La variation de l'utilité totale DUT sera donc égale à ب كي باش نحكي انا على ديريفي نتاع الUT معناها بكلها معناها دونك نقصد في par rapport à X ou par rapport Y في نفس الوقت tout simplement je vais additionner l'expression نتاع dérivé qui dérivit انا par rapport X ايش لقيت نزيدها l'expression نتاع dérivé par rapport à Y ou encore dérivé نتاع l'UT c'est معناها مش par rapport à une chose particulière مثلا Y ولا X donc en général dérivé نتاع l'utilité totale c'est égal à l'utilité marginale نتاع X ou l'utilité marginale نتاع Y علاش مش قلنا قبيله l'utilité marginale هي dérivée نتاع l'utilité totale donc نفس الشيء كي نحكي على dérivé partiel donc dérivé partiel donc le dérivé partiel نتاع l'utilité totale هي l'utilité marginale ونكتبوا نحن السامبول نتاع الحاجه اللي باش نديريفو بارابور ليها expression qui représente la différentielle totale de l'équation. Donc ça ne concerne pas. Mais si le consommateur 1 désire conserver le même niveau d'utilité tout en substituant une quantité de X à une quantité de Y, cela signifie qu'il reste sur la même courbe d'indifférence. اش معناه الكلام هذا؟ معناها أنا دونك قبيله كي كنا نحكي ونحن قلت لكم أنا on va déplacer du panier مثلا C3 le panier C4 ولا le panier C4 le panier C3
دونك قلت لكم في نفس الوقت راني باش نقص في الكونتيتي نتاع الاي ونزيد في الكونتيتي نتاع الاكس ولا بالعكس. دونك شنيا كنا نحكيو امبليسيتمون على التي ام اس. هذه دونك تي ام اس شنو؟ تي ام اس كي باش نعرفوا انا بالدارجه شنو؟ انا ككونسوماتور قداش من اونيتي مستعد نتخلى عليها مقابل على اني نتحصل على unité mais bien l'air. Donc, je vais renoncer à une certaine quantité d'un bien X. En contrepartie, je vais obtenir un plus معناها من الquantité نتاع الY. ولا بالعكس باش نسلم في les unités نتاع الY في نفس الوقت باش نكبر الquantité نتاع X. Simple comme bonjour. B. Donc, cela signifie que l'utilité totale اللي هي f de x, y, c'est égal u0 à un niveau معين où u0 reste constant lorsque varient les quantités consommées. Donc ما نطلعش في الكورب d'aindifference ولا باش نهبط ديما باش نخلي نفس النيفو d'utilité في نفس الوقت قاعدة نلعب باللي كونتيتي نقص من الكونتيتي نتاع الاي en contrepartie باش نزيد في الكونتيتي نتاع الاكس ولا بالعكس on aura par conséquent dérivé de l'utilité totale c'est égal 0. La variation de l'utilité totale est égale 0. اش معناها الكلام هذا؟ Or 0. Dérivé par l'utilité totale par rapport x plus l'utilité totale par rapport y c'est égal 0. Donc وصلت أنا النيفو ما عادش نحب نزيد ولا نقص في الكونتيتي تاع الاكس وما عادش نحب نزيد ولا نقص في الكونتيتي تاع الاي. دونك تعطيني ليكسبرسيون هذيا تعطيني dérivée de l'utilité totale par rapport à x هي l'inverse تاع l'utilité totale تاع y par rapport y. B. Ce qui donne en définitive dérivé par l'utilité totale par rapport x sur l'utilité totale par rapport y dérivé نتاعها égale moins dérivé نتاع y sur dérivé نتاع x. شوفوا مليح يا جماعة توا أنا ب ce qui montre que le TMS شوفوا الcurseur que le TMS y à x est égal au rapport des utilités marginales des deux biens hors 0 qui est l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale y كأني قلت TMS y à x كي أنا نقول TMS x à y كأني قلت l'utilité marginale تاع y sur l'utilité marginale تاع x. B. دونك نتعداو لي كومونتير يا جماعه ما تحقروهمش ساعات كومونتير تحلك معناها الكيستيون بيرتينونت تاع اكزرسيس معين. B. Le commentaire A. L'expression précédente montre que le rapport des utilités marginales est égal à l'opposé de la dérivée de la fonction. اش معناه الكلام هذا؟ هوني نحكي في بيان واحد راه في الاكس. L'expression précédente شكون هي l'expression précédente هوني؟ هذيا donc l'expression هذه آخر expression تحصلنا عليها اش قالك عليه؟ montre que le rapport des utilités marginales l'utilité marginale نتاع نرجع نشوفها نتاع الاكس sur l'utilité marginale. شفتوا كيفاش معناها الأوريجين نتاعها هي moins dérivée نتاع y dérivée par rapport y نقصد أنا sur dérivée par rapport x. باهي le commentaire B. La fonction y égale f de x donne la variation de la quantité y quand varie la quantité x. L'expression dy sur dx est la pente de la courbe d'indifférence représentative de la fonction y égale f de x. Elle est donc négative.
باهي هوني كيما وعدتكم قبيله باش نعطيكم لاستيوس المتعلقه بالبونت une fois pour toutes pour vous exceller la notion de la pente. باهي دونك باش نرجعوا بالتوالي باش نرجعوا لوين كنا نقصوا معناها كنا نهبطوا معناها من الباني سي 3 للباني سي 4 ولا حاجه هكا. باهي باش نشوفوا دونك باهي هوني جو كخوا هكا تبعوا الكورسور بالكدا بالكدا. faites semblant اللي ما عنديش انا courbe d'indifférence هونيا دونك عندي droite مستوية ماهيش معوجة droite. شوفوا انا السونس تاع التريانجل اللي باش نعملو انا بالكورسور. دونك تريانجل باش يكون ليبوتينوس نتاعو بالعربية الوتر باش يكون هذا اللي هو معناها جزء من الدغوات باش يكون لوتور نتاعو هذا تاع التريانجل وباش تكون الباز نتاعو القاعدة نتاعو هي هذه. دونك قاعدين تتخيلوا معايا في تريانجل هونيا تقولوا نتوما شنو علاقة هذا بالبونت؟ إيه عندها علاقة. باهي الفلاش هذا وين ماشي فانا سونس ماشي من اللوطة للفوق في السونس بوزيتيف معناها هكا ولا لا. والفلاش هذا نتاع القاعدة ماشي في السونس نيجاتيف في السونس دو لا ديمينيسيون نتاع الكونتيتي. دونك انا البونت سي ايغال كوا معناها هوني كي تبدا عندي دغوات البونت سي ايغال الفارياسيون معناها قداش طول يعني لوتور. دونك سي y2 moins y1 اللي هي باش تعطيني un nombre positif sur x2 moins x1 باش تعطيني حاجة نيجاتيف نسبة على خاطر ماشي في السونس دو ديمينيسيون. دونك هيك علاش جاتني انا البونت نيجاتيف اي بار سويت هذاك علاش جاتني انا الدغوات ديكروسونت. نفس الشيء كي باش نرجعوا نحنا هوني البونت نتاع الكورب دانديفيرونس هوني هي ما هي ديكروسونت. اش معناها ديكروسونت؟ معناها البونت بتاعها نيجاتيف وفي نفس الوقت معناها الديريفي تاع الفونكسيون نيجاتيف. باهي وكي باش نرجعوا نحنا كيما قلت لكم قبيله باش نعرفكم على الفرق بين الكونكاف والكونفكس. باهي اذا كان الكورب نتاعنا هذه كونفكس هذا عنده علاقه بالاف سكون تو نعرفش كان باش تقراوها بيان سور في المات. دونك on ne détermine la concavité ou la convexité d'une courbe que si on calcule معناها le dérivé second. باهي دونك j'espère معناها عرفتوا كيفاش نحسبوا البونت من غير ما معناها ما نقعد نشوف في دو بوين ونطرح ونعمل لا نشوف وين ماشي السونس مع الفلاش وين ماشي نرسمها هكا انا مانيويلمون التريانجل هذا نرسمه ونشوف وين ماشي الفلاش. فهمتوا؟ اذا كان هذه باغ اكزومبل نعرفش انا كي يبدا طالع مثلا كي تبدا فما كورب عامله هكا شوفوا الفلاش ايش يعمل. دونك باش تكون البونت بوزيتيف خاطر فما اوغمونطاسيون نفس الوقت في الكونتيتي تاع الاي وفي الكونتيتي تاع الاكس. دونك فماش علاش عندي ديزون فماش علاش يكون عندي بونت نيجاتيف. دونك حاجه بوزيتيف على حاجه بوزيتيف. باهي ذكروا البارونتيز هذه ان شاء الله تكونوا فهمتوها. وكيما وعدتكم انا باش نعملوا ريونيون ان شاء الله معناها باش نشوفوا اذا كان فما دي زامبيغويتي مازالوا في البارتيات
qu'on a abordé معناها في السيانس هذيا وإذا كان فما des questions supplémentaires بالطبيعة de معرفش que vous rencontrez dans في des autres exercices ولا في d'autres séries باهي وين وصلنا نحنا نو مازال ما وصلناش لهوني بيان سور باهي دونك وصلنا للتي ام اس هاللي دونك شفناها هذيا شفنا باهي دونك شابتر 2 باش نخليه انا في بارتي اخرى باش معناها كو جو في فيلمي اللي هي معناها تعتمد على الكالكول على المات دونك انا باش نخلي هالفيديو هذه كي ترايل معناها كي تجربه باش نشوف سي سا مارشي افيك فو دونك نكمل على نفس الوتيره ونكمل دي فيديو هكا من هولي نكملوا الميكروب كلها سينو كان ما سي سا ne vous plaira pas دونك نشوفوا ميثود اخرى ومعناها بيني وبين روحي جو سوي très sûr اللي ça va vous plaire ان شاء الله et donc بسلامة و bonne chance و bon courage